Pozdrav ljudice i ljudovi, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedan vrlo jednostavan kolač, zove se Monte kocke. Ne treba vam uopšte puno sastojaka, većinu imate kod kuće. Ide malo više čokolade, onako vrišti od čokolade, ali svi mi to volimo, jel da? I vrlo jednostavan stvarno za napraviti, kako sam i rekla. Znači imate biskvit, imate fil i samo fino gorga naš prespijete, dosutra se fino ohladi i uživate. Krema, par excellence. Idemo vidjeti šta nam treba od sastojaka. Brzo za mnom. Kuhaj i peci. Da vidimo. Ovdje sam odvojila znači za biskvit, jaja, šećer, brašno, prašak za pecivo i treba će mi pola ove čokolade, znači 100 grama čokolade ide u biskvit da se fino onako nariba. Ili možete nasjeckat nožem, samo da je sitno. Treba će nam za fil mlijeko. Odvojila sam odmah malo mlijeka u startu da mogu razmutiti puding. Treba će nam šećer. Kad se sve to fino skuha i dobro ohladi, umutit ćemo puter, dodati ovaj fil, sve fino sjediniti, krema gotova. I na kraju imamo ganaš, imamo znači slatko vrhnje, imamo ostatak ove čokolade za kuhanje koji ćemo dobro da zagrijemo, znači znate da ne smije da provrije ovo vrhnje. I to ćemo fino kad se dobro zagrije, kad se ta čokolada fino rastopi, sve ćemo mi to fino da prelijemo preko kreme i kolač gotov. Prvo startamo sa biskvitom, jaja ćemo ulupati u jednu zdjelu. Ovu ćemo čokoladu smaknuti. Dodat ćemo znači u jaja šećer i sve dobro umutiti, znači ono baš fino pjenasto. Sada ćemo u ovo jaje da dodamo brašno, malo ćemo ga prosijati. Prosijat ćemo i prašak za pecivo. Sve dobro umutiti i onda ćemo naribati čokoladu na kraju. Evo i čokolada je naribana, sad ćemo sve to fino dobro da umutimo. Ovako, pošto je biskvit već umučen, rernu sam odmah uključila da se zagrijava. Sada ćemo tepsiju samo malo da pomastimo. Namažemo fino, možete puter, možete ulje, evo ja sam ulje, fino i ove zidove okolo. Izlijemo tijesto. Stavili smo biskvit da se peče, sada ćemo staviti puding da se kuha. Znači ova velika šerpa ide odmah na šporet. A u ovoj maloj zdjeli ćemo da razmutimo puding. U mlijeko ćemo dodati i šećer. Puding umutite i skuhate najobičniji puding, znači kako se inače kuha, jel, kad provri voda, fino ovo istresete, rastopljeno u ključalo mlijeko, čumene voda. Kad provri mlijeko, znači istresete ovu smjesu, skuhate najobičniji puding i ohladite. Eto. Evo ga, puding je gotov. Kako sam rekla još na početku, treba ga dobro ohladiti i onda sjediniti sa ovim puterom koji ćemo prethodno da umutimo. Znači dobro ohladite puding, s vremena na vrijeme promiješajte ovako da vam se ne bi uhvatila korica, mada ona meni iskreno ne smeta, ne znam zašto svijet ima nešto protiv toga, mene ne smeta. Možete pokriti onom prozirnom folijom, ni to mi ne odgovara zato što mi oduzma puno vremena, teško se hladi puding na taj način. Znači ja to ovako malo pa promiješam i onako nemam što drugo raditi. Evo ga, i biskvit je gotov i njega ćemo ostaviti da se ohladi. Znači pekao se 15 minuta na 180 stepeni. Sve ćete detalje imati u opisu videa. Šta nam je još ostalo? Da smutimo ganaš. Dakle, za ganaš dobro zagrijemo slatko vrhnje, ali ne smije da provrije. U toplo, relativno vruće, dodajemo izlomljenu čokoladu. I onda sve fino dobro miješamo dok se čokolada ne istopi i ne dobijemo jednu finu ujednačenu smjesu. I evo, došli smo do kraja. Znači ovaj puding se ohladio, ovdje je ganaš još vruć i treba da bude, ali se fino čokolada rastopila. Ovdje imam ohlađen biskvit i sada još da umutim puter. U umučen puter dodajemo puding. Sve fino dobro izmiksamo.
I evo nas na kraju same pripreme. Znači umućenu kremu fino istresemo na biskvit, pa ćemo je ravnomjerno podijeliti fino. I na kraju dodajemo čokoladu. I evo, dragi moji, kolač je gotov. Šta treba sada uraditi? Ostaviti ga da se dobro ohladi. Možete ovako malo samo lupnuti da izađe zrak iz ove čokolade. Ako ima, vidite kako puckaju balončići. Eto, to je to. Znači kolač dobro ohladiti i onda fino uživati u njemu. I eto, dragi moji, vidjeli ste, kolač je vrlo jednostavan i jako brzo gotov. Naravno, ako isključimo znači ono hlađenje. Tako da ako vam se najave gosti za sutradan, ovo vam je sigurno provjerena dobitna kombinacija da napravite fantastične monte kocke. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal koliko to niste, pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja. Ćao! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.